कोवैक्सीन नहीं थियो खाली सेटा कोविशील्ड जे नहीं थियो एटा कोवैक्सीन दिया होछ ना कोवैक्सीन के कोविशील्ड जो माने नहीं थियो से माने ठीक है कोविशील्ड जो नहीं थियो गुड मॉर्निंग आज हूँ वैक्सीन डे आज गोटे पिला वैक्सीन नबनी बोली छानिया लुचि रूम मुन्ना डर लागुची कौन कह डर लागुची बहुत डर लगुच कौन दीटा वैक्सीन नहीं सर चेटा पुणी कौन तुम हाथ में दबा आउ कौटे दबा कह समझ रहे हो हाँ एमती एमती हाथ देखे तो पापुली आग खाईदे मुन्ना यहाँ को वैक्सीन कह जाए टीका कह जाए इंजेक्शन कह जाए माने एते भय फाइनली इंजेक्शन कहुची नहीं अनुसार कौन है आज तुम कौन कही छुट्टी दिन रूम रे उठी कौन सकाल कर कौन कल सुनो सकाल उठी गेम खेली हाँ गेम खेली हाँ फिजिक्स गेम टा बढ़िया गेम टा हाँ गेम कथा कहूँ आम रूम कम कि कर सकाल उठी रूम कम आसिले वैक्सीन नहीं आसला पर छुट्टू नाम आदि आर एस एक्चुअली मोर पड़ी तमांडो डीएन रेगालिया रे ଏବେ ଆମର ମିଞ୍ଜା ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ ଜଟଣୀ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପଳେଇବି ହନୁମାନ ଛକ ଯାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ अभी मजा आएगा ना भिड़ो कोवैक्सीन दिया होछ ना कोवैक्सीन के कोविशील्ड जो माने
ये मिररटा एक्चुअली आम कॉलेज रे भी अच्छी मु देखेबी एटा जाएंगी सेमिति किछि मते मु दीटा डोज देली पछे सेमिति मते किछि वीकनेस सेमिति किछि फील हे नथला एटा भी सेमिति किछि लागिलानी देखिया कौन हो जाएंगे रूम रे पहुँचबी एटू कोटी गाड़ी किछि मिलुछि कोन देखिया पड़ियो अरे वाह जस्ट लुक एटा होछि जो डीएन रेगालिया मॉल रो अंडरग्राउंड पार्किंग जोटा सेठू में बाहर को जाउछि एटा होछि बाहरटा से देखि परथिबे मेन रोडटा सेपटे आसले पळे आसली सिद्धार्थ सहित हेले गला देखिया कौन होछि and this is देखिया let's see मते किछि मिलुछि कि नाही ओ मते बे मोर जमार इच्छा नाही मोर एक्चुअली शीघ्र मते पहुंचे अछि मोर रूम रे बहुत काम अछि नेक्स्ट टाइम के आसले या भितर जाई गोटे ब्लॉग बनेगा हाँ डीएन रेगालिया मॉल आउ मते ये डायरेक्शन में जबार अच्छी मैं अपेक्षा कर ऑटो फटो किसी मिलले पलैबी ये आड़ मुझे जाइली साइन करी
ଖାଇନି ତ ମୁଁ ଖାଇନି କାହିଁକି? ଦି ପଟା ଖାଇନି। ଥିବେ ତାହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ବେଳେ ବି ଏତେ ପେନ୍ ହେଇନଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍ ବେଳେ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ପେନ୍ ଟିକେ ଅଛି ଆମର। ଯାହା ହଉ ଇଜିଲି ଗଲି, ଇଜିଲି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲି ନା। ଏବେ କୁହ ଆଜିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତମର ପାଇଁ କେମିତି ଥିଲା? ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲ ଡରିକି, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍ର। ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲିନି। ତୁମେ କିଛି କୁହ, ଲୋକମାନେ ଯିବେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଉ, କିଛି କୁହ। ଭୟ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ହେଲା? ଭୟ ଲାଗିଲା? ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ସେଠି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇଟା ବାଇକ୍ ଅନେଇଥିଲି, ବାଇକ୍ ଅନେଇ ଦେଲା ମୁଁ ସରିଲାଣି, ସେ କହିଲେ ଯାଉନ। ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଫଟୋ କରିଛ ନା ନାଇଁ? ନା କିଛି କରିନି। କାଇଁ? ତାପରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ହାତ ପେନ୍ ହେଲା। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୋର ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଏତେ ହାତ ପେନ୍ ହେଇନଥିଲା ନା? ହାତ ପେନ୍ ହେଇଥିଲା, ହାତ ଟିକେ ପେନ୍ ରହେ ନା? ସେକେଣ୍ଡରେ ବି, ସେକେଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଇଠି କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ କଷିକି ପଡ଼ିଥିଲା ନା। କୋଉଠି ନେଇଥିଲ? ଏମ୍ସରେ ନେଇଥିଲ ନା? ଫାଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ତା ଲାଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ମଝିଟା ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା। କୋଉଠି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା? ସେଇଠି ସେକେଣ୍ଡରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଲା ବେଳେ? ସିଏ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଭଲସେ, ସେ ମୁଁ ହାତ ହାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ମୋତେ ଡରରେ। ଭାଇ ଇଏ ତାହେଲେ ଡର ମାନେ ଭୟରେ ହାତ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ଟା ବାହାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏଇ ଟିକା ପିକା ନେଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ୍ ତୁମେ ରହିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ବାଇକ୍ ଅନେଇଥିଲି, ବାଇକ୍ ଅନେଇଲା ଭିତରେ ଶେଷ। ଆଉ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ବୋଲି ଶୀତୁନ ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବିନା ଅଏଲ୍ରେ ନଳି ଛଣା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ବାଦାମ ପକୋଡ଼ା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏଇଟା ଅଏଲ୍ରେ ଛଣା ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୀତୁନ। ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଆ, ଫେଭରେଟ୍ ସବୁ ଆମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୀତୁନ। ୱେଲକମ୍। ଭଲସେ କୁହ। ୱାଓ।